तापर फकीर मोहन को आउ एक उपन्यास होउछि मामू। मामू प्रकाशित होता 1913 माने पुस्तक आकार 1913 प्रकाशित होता आउ सही उत्कल साहित्य पत्रिकार 1906 रु 1908 मध्य प्रकाशित होता। एथिरे चरित्र गुड़िक होउछन्ति दाशरथी पुत्र बानाम्बर और नटवर। यही नाजर नटवर होउछि यार मुख्य चरित्र। से ही होउछि एई कहानीर मामू माने मामू चरित्रटर से नाजर नटवर। आउ उत्तर रायंक पुत्र उदित प्रताप आउ पीताम्बर। तापरे उदित प्रतापंक स्त्री चांदमणि। नाजर नटवर स्त्री को एथिरे नाजराणी बोली ही कहा जायछि। गोटे चाकराणी चरित्र अच्छी चित्रकला। आउ नटवरर शला राघव बा राघव महांती बोली भी ताकू कहा जायछि। विशाखा आउ प्रभु दयाल हेउछन्ति अन्यान्य चरित्र। एई उपन्यासटा असंपूर्ण रहिछि। तो आम संक्षेप यार विषय वस्तु को देखिबा। दाशरथी दासंकर दुई पुत्र बानाम्बर और नटवर आउ तार एकमात्र झियो चांदमणि। पत्नी हेउछि मेनका देई। कहार पत्नी? यहाँ दाशरथी दासंकर पत्नी। से रुग्णा अच्छी जहाद्वारा तार शाली सरस्वती देई बाल्य विधवा हैला परे तांकरी पाखरे ही रोची। कटक सहर में चाकरी करुथिला बेले दाशरथी घर खंडे करिथिले। सेठारे समस्ते रोहुथिले। बानाम्बर आउ नटवर स्कूल रे पढ़ुथिले। आउ सही स्कूल रे जमीदार पुत्र प्रताप उदित मल्ल मध्य पढ़ुथिले। घटनाचक्र कौन होइछि? प्रताप उदितों सहित चांदमणिर विवाह होइछि। देख चांदमणि किए? दाशरथी दासंकर झियो, नटवर आउ बानाम्बरंकर भौणी। तो चांदमणि सहित विवाह होइछि प्रताप उदितर। सेमानंकर दाम्पत्य जीवन मधुमय होइछि। धाई माँ सरस्वती देई चांदमणि सहित जाइछन्ति। आउ सेठारे तांकर व्यक्तित्व रे समस्ते अभिभूत होइछन्ति। माने जो सरस्वती देई चरित्र से प्रकृत रे जने भल महिला, जने त्यागमयी, गृहकर्म सुनिपुणा आउ वात्सल्यमयी चरित्र होउछन्ति सरस्वती देई। एपटे सान पुओ नटवर एंट्रांस पास करे कटक रे नाजर होइछि। ता भितरे क्रमे गोटे भ्रांत आभिजात्य बोध प्रकाश पाइछि। माने पाठ पढ़ी चाकरी करिछि तो गोटे बड़ पणिया आसी जाइछि। कूट कपटता द्वारा से विपुल संपत्तिर अधिकारी होइछि, अधिकारी हेबाकू चाहिछि। तार विवाह होइछि गोटे परंपराहीन परिवार रे। ज्योतिष ठारू से शुणिथिले तांको भावी पत्नीर कोष्ठी रे राणी हेबार जोग अछि। तेणु विशाखा देई कुश्री होइथिले हैं ताकू से विवाह करिसंती। माने नाजर रो तार जो स्त्री जो नाजराणी कहतुले तार नाटा होछि विशाखा देई। आउ विवाह पर पत्नी को नहीं कटक रे अवस्थान करिसंती। सेठी रहुथिबा समय आ गोटे चरित्र आसीछि चित्रकला। चित्रकला भी केउठारू जन्म केउठू आसीछि तार किछि ठीक जणा नाही। किंतु से गोटे चतुरी चरित्र। नटवर को हाथ करे से चाहिए तार प्रतिष्ठा। चित्रकला मध्य कौशल रे विशाखा देई को बसीभूत कर निजर स्वार्थ हासिल करिछि। जेहेतु नटवर सेते बेले गोटे प्रतिष्ठित पदवी रे अछि तो तार ताको व्यवहार करके प्रतिष्ठित हेबा पई चाहिछि चित्रकला। प्रभु दयाल सहित तार संपर्क। तो आ गोटे चरित्र प्रभु दयाल। प्रभु दयाल सहित चित्रकलार संपर्क। नाजर नटवरंकर प्रभु दयाल प्रति संदेह होइथिले हैं चित्रकला छलना करी सही संदेह को दूरेई देछि। माने प्राथमिक पर्याय रे नाजर नटवर प्रभु दयाल उपरे संदेह करिछि, किंतु जेहेतु चित्रकला रो कथा को से बहुत गुरुत्व दउथला तो चित्रकला ताको बुझाई देछि आ सही संदेह को दूर करिछि। नाजर निजे हेउछि गोटे शैतान चरित्र, किंतु ताकू घेरी रहिथिले चित्रकला और प्रभु दयाल परे दुई जण भयंकर शैतान। माने नटवर जे शैतान ताठार आ बड़ बड़ शैतान दुईटा ता पाखरे थिले, चित्रकला और प्रभु दयाल। पुणी तांको घर को आसी रहिले सासू मंगला देई, माने विशाखा देई को माँ बा नटवरर सासू मंगला देई आउ श्यालक राघव महांती जे कि राघव। तो से माने भी आसिकी तांको घरे रहिले।
ପତ୍ନୀ ଶାଶୁ ଓ ଶଳା ଏମାନେ ନିର୍ବୋଧ ଅଥଚ କମ୍ ଶୈତାନ ନୁହନ୍ତି। ନାଜରର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ରାଜା ହେବ, ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ରତାପ ଉଦିତଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କର କିଏ ଭିଣୋଇ, ତା ଭଉଣୀ ସହିତ ଯାହାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ନଟବର ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କପଟ ମାୟାଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତା ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା, କିଛି ମାନେ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରେ କପଟ କରିଛି। ତାର ଏକାଦଶାହ ପାଳନ ଜମିଦାରିର ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି। ହରିବୋଲ ବାରିକ ଆଉ ପୀତାମ୍ବର ବାବୁ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାଜର ନଟବର ତାର ସେଇ ଧାଇ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ନିଜେ କରିଛି। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳଙ୍କାର ପୁଟୁଳା ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ଡାଉନ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ଜମିଦାରୀ କଥା ନିଜେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ନଟବରର ଶୋଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନେ ଜମିଦାରଟା ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭଣଜା ପାଇବା କଥା, ବଡ଼ ଭଣଜାକୁ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛି ଆଉ ତାକୁ ମାଧ୍ୟମ ବନେଇଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର। ତ ବଡ଼ ଭଣଜା ଜମିଦାର ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜମିଦାରୀ କଥା ସେ ନିଜେ ବୁଝିଛି। ତାପରେ ତାର ବଡ଼ ଭଣଜା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୀତାମ୍ବର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ସେହି ନରିପୁର ଜମିଦାରୀର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଜାମାନେ ହାହାକାର କରି ଉଠିଛନ୍ତି। ନଟବରର ଅତ୍ୟାଚାର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସରକାରକୁ ଯେଉଁ ଟିକସ ବା କର ଦେବା କଥା ସେଇଟା ଆଉ ନଟବର ଦେଇନି, ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେ ଦେଇନି। ସେ ଭାବିଛି ଯଦି କର ଦିଆ ନଯାଏ ତେବେ ସେହି ଜମିଦାରୀଟା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ଆଉ ପୁଣି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ଜମିଦାରୀ ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ସେ ଜମିଦାରୀକୁ ନେଇଯିବ। ସେଇ ଆଶାରେ ସେ କର ଦେବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏପଟେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି। ହରିବୋଲ ବାରିକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର। ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈ ବି ନଟବରର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିତ୍ରକଳା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦୟାଲ ବି ତାଙ୍କର ଶୈତାନୀ ଖେଳ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାଘବ ମହାନ୍ତିକୁ ହାତ କରି ପ୍ରଭୁ ଦୟାଲ ନାଜରଙ୍କ ଘରୁ ନାଟବନ୍ଦୀ ଟଙ୍କା ଚୋରାଇ ନେଲେ। ଦେଖ, ଚୋର ଠାରୁ ପୁଣି ଚୋରାଇ ନେଲେ। ସେ ନିଜେ ଖରାପ ଲୋକ ନାଜର, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ରାଘବ ମହାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦୟାଲ, ସେମାନେ ମିଶିକି ତାର ରଖିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଚୋରାଇ ନେଲେ। ଆଉ ସେହି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତର ଅଭିଯୋଗରେ ନାଜର ନଟବର ଜେଲ୍ ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାଲ ଫେରାର ହୋଇଗଲା। ରାଘବ ମହାନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଧରା ହେଲା। ନାଜର ନଟବରର ବିଚାର ହେଲା, ମାତ୍ର ଅନୁତପ୍ତ ନଟବର ନିଜର ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ବିଚାରକଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ କାରାକକ୍ଷରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜଣାଣ ବୋଲିଛି, ତାର ଯେପରି ଗୋଟିଏ ନବଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖ, ମାନେ ଯେଉଁ ଖଳ ଚରିତ୍ରକୁ ଶେଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା। ମାନେ ଯେତେ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ ବି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ନାଜର ନଟବର ବି ଅନୁତାପ କରିଛି।